Guys, sekarang kita udah ada di salah satu tempat yang lately ini belakangan ini cukup catchy dan cukup viral lah ya. Nah, ini adalah Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Jakarta. Ini berletak di Jakarta, lebih tepatnya dia di seberang Monas. Jadi kalau kalian ke Perpusnas bisa langsung ke Monas. Cuman tadi sebenarnya aku mau ke Monas, tapi ternyata Monas tuh udah tutup buat 2 tahun guys, for information. Jadi kita nggak bisa masuk ke tugu Monasnya. Nah guys, jadi Perpusnas ini salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia. Dan Perpustakaan Nasional ini terdiri dari 24 lantai, dan setiap lantainya tuh ada banyak banget buku. Nah, penasaran nggak kalian seperti apa Perpusnas ini? Yuk kita masuk! Nah guys, jadi Perpusnas atau National Library of Indonesia ini terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. And do you guys know that actually the National Library of Indonesia was built since back then 1989. It is of course very old, but the building is not as massive and as tall as it is now. It is a different building, and the newest building with 27th floor was built earlier in the 2017s, and it was open to public in the September of 2017. And with the 27th floor in it, making the National Library of Indonesia one of the tallest building of libraries in the world. Isn't that fascinating? And of course, with lots of floors, making it lots of books in it, and you can read a massive varieties of books, from the children's books up to the historical books, and very rare books also put it in the Library of Indonesia. So let's explore the National Library of Indonesia together. Nah guys, sekarang aku ada di lantai 7 Perpustakaan Nasional. Dan ini tuh lantainya khusus buat yang ada ruang buat lansia, sama ada ruangan buat koleksi anak-anak. Nah ini ada aku lagi baca buku. Dan coba dia baca My Little Pony. Ya, silahkan lanjut baca. Nah ini tuh koleksi buku anak-anaknya banyak banget, bisa dilihat. So as you guys can see, the National Library of Indonesia atau Perpusnas is a very big place. It's a giant enormous place, and it has a lot of facilities to accommodate us with. Ada banyak fasilitas yang bisa kita gunain di sini, and of course there's a lot of books for us to read. And so there's no wonder that this place is one of the most famous attractions in Jakarta, especially for those teenagers and youngsters who want to study and learn together with their friends, or maybe having like teamwork or do some work. This place is definitely one of the best place for you to head to. Dan satu hal lagi nih teman-teman ya, one more thing is that you can actually see the National Monument of Indonesia atau Monas from this library. And now I'm in the 12th floor and I can see Monas clearly from the window. So cool! Nah guys, jadi tadi aku udah keliling Perpustakaan Nasional yang emang gede banget. Tadi naik lift sampai ke lantai 7, tadi aku ke daerah anak-anak, terus ada lantai 12 sama lantai 14. Nah itu bener-bener keren banget tempatnya. Tapi emang naik lift, naik turunnya itu butuh waktu, karena ini kan rame banget ya. Kita harus nunggu mau naik atau mau turunnya itu. Tapi overall ini keren banget Perpustakaan Nasionalnya. See you di tempat-tempat lainnya. Bye! Nah guys, abis kita seru-seruan di Jakarta Pusat, kita sekarang mau pindah. We're now approaching to north of Jakarta, and this is one of the most famous tourist attractions in Jakarta, and this is Ancol. But other than their beach, there's also some other places that you can go to, like Dufan, and then Eco Park, this Alliance Eco Park, and other places. Nah guys, tapi sebelum kita ke tempat-tempat lainnya, we will first go to Alliance Eco Park. So Alliance Eco Park is basically a park in Ancol. There's a lot of plants and a lot of animals too. And as you can see, there's also a place called Fauna Land, which is their zoo, mini zoo. But if you want to go to Fauna Land, you have to buy tickets again. But in this video, I didn't go to Fauna Land. I just took a nice walk in the Alliance Eco Park. Nah guys, abis kita jalan-jalan di Alliance Eco Park, kita keluar dan ternyata dari luar tuh kelihatan Dufan. Nah kenapa aku nggak masuk? Yang pertama itu karena emang
pas aku kesini itu rame banget. There's a lot of people playing in Dufan, so we didn't go there. But we can see the Dufan area from outside, and it looks very fun. Nah guys, so as you can see, Ancol ini tuh besar banget. This place is so huge and there's a lot of attractions in it. There's also hotels, like in the picture, this is Mercure Hotel. And then there's also Discovery Hotel inside this recreation area. But of course, the most famous thing in Ancol is of course their beach. So as you guys can see, ini tuh pantainya luas banget dan emang ini salah satu pantai terluas di Jakarta. Makanya kalau orang mau main pantai di Jakarta itu ya ini pilihannya Ancol gitu. Dan sekarang tuh Ancol tuh kalau pantai itu udah pasir putih dan udah luas banget. Jadi nyaman banget buat kalian atau mungkin tourist who wanna play in Ancol, so it's already comfortable here. Dan juga selain di pantainya ini, Ancol tuh punya banyak fasilitas lainnya yang bisa kalian datengin. Seperti apa aja nanti kalian bisa lihat ya. Dan satu hal lagi sih, kalau kalian main di Ancol tuh kalau bisa kan ini pantainya makin bagus tuh. Kalian tuh jaga juga kebersihannya guys, biar kita bisa sama-sama menikmati pantai yang indah. Nah, and this is the beach area where there's a lot of people playing, and because of course this is one of their most famous attractions of all, the beach. Oke guys, dan sekarang aku udah ada di dermaga di Ancol, and this is such an amazing spot buat kalian yang mau nyantai, having a me time, atau ya sekedar relaxing atau foto mungkin juga. Ini tempatnya enak banget, kalian bisa lihat kita langsung bertemu dengan laut. Cuma hati-hati. Nah guys, jadi habis kita traveling di Ancol, kita keluar karena udah mulai malam ya. Kita keluar dan dari luar ini ternyata aku melihat sesuatu bangunan yang sangat besar. Ini tuh gede banget, and this is the Jakarta International Stadium, but dia masih dibangun, jadi kita belum bisa masuk ke Jakarta International Stadiumnya. Cuman ya ini gede banget bangunannya guys, dan in the future ini pasti bakal jadi salah satu destinasi wisata yang populer. Nah, jadi sekarang aku udah pulang ke Jakarta Barat, habitatku. Nah, kita udah balik ke Jakarta Barat dan sekarang kita mau mampir dulu ke salah satu mall. We want to go to one of the most famous mall in the west of Jakarta, and this is Central Park. Nah guys, jadi sebenarnya ini tuh malam, kita lagi balik dari Jakarta, ya dari Jakarta Utara gitu kan. Cuman aku tuh pengen ke toilet, kebelet banget, jadi akhirnya ya udah kita ke Mall Central Park dulu deh gitu kan, kita ke toilet dulu. Dan emang udah malam, jadi ya seperti yang teman-teman bisa lihat banyak toko tuh yang udah mau tutup, like there's a lot of stores want to go closed because it's already in the night time, like udah jam 9 atau 9 PM. Jadi tapi ternyata masih ada aja mobil yang masuk, orang yang datang ke mall. I don't know what will they do in the mall at 9 PM, but yeah. Dan ini mallnya dalamnya tuh udah sepi, udah pada orang mau keluar dan toko-toko tuh pada mau tutup. Tapi kalian bisa lihat ini mall tuh emang besar banget dan ya it's busy every day gitu loh, kayak tiap hari orang pasti kesini buat jalan-jalan. What a famous place. Nah, dan sekarang kita udah sampai di Jakarta Utara, dan temen-temen gak usah aku ngomong juga udah pasti tahu lah ini di mana lah ya. Karena ini tuh tempatnya viral banget, dan this is Peak 2. Halo guys, welcome to Chinatown Peak. Nah guys, so as you can see, ini tuh kita sekarang lagi di dalam Pancoran Peak 2. So this place is called Pancoran Peak 2, and lately this place has gone very viral because yeah, it's
a place for people to go hang out and to just relax, eat food. This is like one of the main destinations for people who live in Jakarta. So yeah, as you can see, there's a lot of people here, very crowded. But this place is so much fun. There's a lot of foods, there's a lot of things you can do. Halo guys, dan sekarang setelah kita keliling-keliling pancoran begini yang lumayan gede banget ya guys. Sekarang aku udah lanjut mau makan toboki. Jadi kita beli di toko Sing namanya. Dan ya buat nyambil bentar lumayan guys toboki. Karena aku sebenarnya belum pernah makan toboki, so I wanna try. So makan. Enak guys, kenyal-kenyal gitu. Terus agak pedas, bawang merah. Makan guys, enak loh. Ayamnya garing terus kenyal-kenyal tobokinya, mantap. Walaupun ini Chinatown ya kita melenceng dikit makannya makanan Korea lah, it's okay lah ya guys ya. Namanya juga Sing sih, jadi ya it's fine. Ya emang di sini tuh variasi makanannya banyak banget, mulai dari Chinese food, street food, ya berbagai macam makanan bisa kalian cicipin, jadi datang ke sini wajib banget guys. Jadi guys, sekarang mami aku mau cicip juga tobokinya. Silahkan. Ya, tobokinya ayam. Yang putih. Enak ya? Dan ya guys, Peak 2 menjadi tempat terakhir yang kita datengin dalam episode Unwrapping Jakarta kali ini. Thank you for everyone who have watched this video, who have traveled with us together dari episode 1 and now this is episode 2 of Unwrapping Jakarta. I hope in the future we can explore more cities, more places, and unwrap lots of other places in Indonesia, or maybe one day all over the world. Thank you guys, bye bye.